बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या रब्बी ज़िदनी इल्म रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Today we will be talking about the thyroid gland. Nan mun yo par endocrine gland discuss ko, which is known as the thyroid gland. Thyroid gland is the gland, a bilobe gland, which is located a bilobe gland bilobe mean which consists of two lobes which are located on either side of the trachea. Bilobe gland which are, it is the third one, which is located on either side of the trachea. याद साथी ची माविलियो पर respiratory system की ची the pharynx, the larynx, the larynx, the trachea. Yes sir. Let's suppose this is the trachea which contain cartilaginous ring of structure of gamma. This is the trachea. Huh? The trachea द्वारा side था, right or left side था your gland root थे which is connected by isthmus. This gland is called thyroid gland. Bilobe मतलब बदी वजह हुई चीज़, it is H shaped है. ये लोब इधर बल्लो भी इधर. And these two lobes are connected by isthmus. और दास बल्लोब चीज़ खाना दा चाकर इतने का connective tissue is called isthmus. This is this. This gland is called thyroid gland. A bilobe gland which is located on either side of the trachea. Haga gland jagi globally or the trachea used double set ta growth se. Das one lobe connected nicha khana. Shabash. This one is the right lobe. The right lobe of thyroid gland है. Right lobe of thyroid gland. And this lobe is called left lobe. This connective tissue which connect these two lobes are called isthmus. This is called isthmus. Now it is one of the largest endocrine gland because it weighs 25 grams. The weight chile khana 25 grams. H shape the so lobe and these two lobes are connected by isthmus. So it is H shape, H shape. And one of the largest endocrine gland, largest. Haji. Usra zud di anatomy la. Chera dan ne guru how it look like inside. Dan na badamu kasam kai. It consists of three main type of cells. Padi ki danana three qisam se di kamunda yo lobe dissect ku aur dan ne guru it will look like that. Na yo lobe de aur dayega this lobe contain padi lobe ki khana zamu sardi three type of cell. Yo taman follicle cell vayu balta follicular cell to me balta fera follicular cells hui. और दिन अलावा connective tissue of blood vessels पे क्यों नहीं? अगर गुरु हाँ, these are the follicle cells. This type of these are another follicle cells. Are simply called follicles. These are follicles. Inside these follicle, inactive thyroglobulin is present. दिन नांदी असल के लिए structures दा दे the thyroglobulin protein it look like that. Thus, it is called thyroglobulin because it contains a tire-like, a wheel-like amino acid which is known as tyrosine. The protein chikamma does to produce the follicles ki danana de thyroglobulin hota hai. Inactive thyroglobulin. Inactive mean they are present in inactive form. Inactive thyroglobulin protein. Thyroglobulin.
Thyroglobulin protein consists of tire-like amino acid. This type is wheel-like. This is called tyrosine. Tyrosine amino acids. Amino acids. So inside the follicles, these thyroglobulin protein is present, which is consist of tyrosines amino acid. follicles के दना thyroglobulin protein ની panic tube form किया और पर tyrosine amino acid बने मुश्तमिल ली. Tyrosine तो tyrosine पर दी वजह है it is tire like. तासु को रे wheel like दे कम दे रखा. Tire or wheel like or wheel like. हम पता हमारा मजीद डिस्कस को कल चमुआई द फॉर्मेशन ऑफ टेट्रा आयोडोथायोनिन एंड ट्राई आयोडोथायोनिन थायरॉक्सिन हार्मोन चुता सुआई ददीन अलावा पदी थायराइड ग्लैंड की बल टाइप ऑफ सेल ली व्हिच इज नोन एज पैराफोलिकुलर सेल. Parafollicular cells. These parafollicular cells help in the formation of another type of hormone which is known as calcitonin. The parafollicular cell यो बल किस्म हार्मोन जोड़े कम दची दी द C cells उन पदी वजह है. Parafollicular cell are C cells because it helps in the formation of what लगा calcitonin. दीना अलावा there are the blood vessels पदी कि blood vessels जो भी these are the blood vessels and these are the connective tissue. दागा connective tissue. So these are the blood vessels. And these are the connective tissue. But the secretory cell are these two types. Secretory cells चिड़िया follicle cells दी और parafollicular cells दी. These two type of cells are the secretory cell. Follicles और parafolliculars. Follicles में which follicles बस चल क्या रखा? दूबा thyroxine या triiodothyronine लगाई. और किल parafollicular cell बस लगा क्या शाप बाशो. यार का देबा calcitonin लगाई क्या calcitonin. और देगा असर क्या का this follicle cell दूबा T3 and T4. Tetraiodothyronine and triiodothyronine. Tetraiodothyronine the thyroxine hormone. उस राजू the hormone secreted by thyroid gland और and its rule. कब हार्मोन माहुए thyroid gland द्री किस्म हार्मोन खारिज है. thyroxine कम तो tetraiodothyronine hormone. बल किस्म हार्मोन खारिज है खाना T3 triiodothyronine और बल किस्म खारिज है calcitonin. So hormones of the thyroid gland hormones and its rule. कम हार्मोन खारिज है किरदार इसे हार्मोन मिलाने हार्मोन तमु वायु triiodothyronine और tetraiodothyronine thyroxine. Let the thyroxine पर formation मान निबास को ब्याह बराज़ुल thyroxine किरदार ला. Thyroxine दिस जोड़ी की जिस बोले माता उस तलक मख की बीच दा खाना inactive thyroglobulin प्रोते inactive thyroglobulin. The protein मालूम पसंद मुश्तमिल ले रखा tyrosine amino acid इसे मूवी कौन है रखा tyrosine amino acid. The tyrosine amino acids the thyroglobulin chain detach detach चुकाने this time. उस कपरस का आयोडीन जमीन सरा मौजूद हो न कहियो आयोडीन वो दोनों खत्म नहीं तम वायु tyrosine mono iodide या तो दो डाई और कद्री वो तो खातो न triiodothyronine तो ही और कसोरो तो खातो न tetraiodothyronine. और interestingly two iodine can attached with the single tyrosine amino acid. कपरस का दान तो वाजिदा कपरस का दा amino acid दे बुरे खाना और दता द्री बुरे जी कम amino acid दे this amino acid tyrosine दता द्वा iodine खाता द्वा या वो द्री उन खाता न दा tetraiodो और असल की कार दिसी की खाना है यो tyrosine बल रहा है और दता दो खाता यो दता खाता दिस
This compound, this thing which this hormone which is found is triiodothyronine. So kaya three pe kaya iodine ni, yana kaya iodine, dala kaya si attention iodine de. Iodine, bal iodine or bal iodine. This hormone comes to you pyotyrosin or patri iodine mustamil le. This is called triiodothyronine. Triiodothyronine. Mostly triiodothyronine देर कम जोड़ेगी, almost 10%. असल की ज्यादातर हार्मोन जोड़ेगी अगर टेट्राआयोडोथायरोनिन जोड़ेगी, which is also known as thyroxine. कम तो thyroxine बेटा जो है, दागा दो टायरोसिन अमीनो एसिड टायर लाइक दिखन ये लगा और दी तो सोच वाले होते यू आयोडीन, बल आयोडीन and bal iodine da iodine ne kadu basi dasiyo yo iodine bal iodine da si yo iodine au bal iodine. Now this hormone which is now formed is called tetraiodothyronine. Tetra I mean 4 kana lagay tetraiodothyronine. वो तो मुंगा विदा कम हार्मोन दिया लगा tetraiodothyronine. Thyronine और दी तो thyroxine हूँ मुझे सब लगा thyroxine. दा उस्ताद सो लोग बंदी खबर शुआ पर thyroxine पर पार्लेशन मान दे कि thyroxine से ही बंदी लेकिन उस तो बस हुए माँ करे ची गाइड रखीगी याद आर thyroxine नरिलीज की नो कहा गए कि मसला दाई चिदा इसको प्रोत ते बुदाई इम्यून डिफिशियंसी रही जितना जी लगा एंडेमिक गाइड रखे एंडेमिक चिकम गाइड रखे तो भाई की डायबिटीज डिफिशियंसी रही शी नमंग वो दवाइयों बिया टायरोसिन को मौजूद दे और डायबिटीज निश्चित टायरोसिन रहेगी ने कैन काज द गाइड रखा अदीना एंडेमिक गाइड रही तासो पर दो पर्सपेक्टिव बांधी पोस्ट हुई दा हार्मोन चिमा का मिस्टर दिस वने कम ची पदरी व आयोडीन बांधी मुस्तमिल ने और पयो टायरोसिन अमीनो एसिड पे तबात से हुए triiodothyronine और चिपद्रियो आयोडीन और पदबो टायरोसिन मादी मुस्तमिल ने तो ये तमाम tetraiodothyronine या thyroxine नचुक पर आता हुआ thyroxine की सुमरा आयोडीन दी सलो और सुमरा टायरोसिन द्वा बस मुझे खबर हुई गई तो this hormone is called thyroxine. उस तरह जो rule of the thyroxine in your body स्टासु का body की thyroxine से किरदार अदा thyroxine Thyroxine is also known as chelerogenic hormone. This chelerogenic hormone में हाँ calories से जोड़ी energies chelerogenic hormone. Rule of thyroxine are chelerogenic hormone. Chelerogenic what the as I told you that they help in the formation of calories. Calorigenic hormone what the which they calories the energy that the rule rule. Now let rule that more interestingly they for her cell band the body act the target. ताउस तपता रहा चिदे इंसुलिन टारगेट साइट थी लगा पर लीवर की कम सिल्ली हर सिल बाइंड आई कारो निश्चित अगर किसी तक अंदर लगा खुदा हाइड हार्मोन दे चिकम सिल मेटाबॉलिज्म कई नो दाब आगा बदलता है रक्शन टारगेट नो एक्ट ऑलमोस्ट ऑन एवरी सेल ऑफ द बॉडी दा हाइड हार्मोन दे चिदे द कार हर सिल हर चास रहे नंबर 1 एक्ट ऑन एवरी सेल ऑफ द बॉडी एक्ट ऑन एवरी सेल of the body. यो खासियत इदाई खासियत है हाँ वेब खासियत वेब उस किरदार दराजो नदी घट किरदार दादे चेट increase BMR basic metabolic rate increase BMR the BMR जब मुराद दे basic metabolic rate तासु बॉडी की सुमर मेटाबॉलिज्म कीगी इट इज कंट्रोल्ड बाय द शाबाश thyroxine नो ची मेटाबॉलिज्म सुमर रिस्पायरेशन सिवा की एटीपी पर पैदा की बना पैदा की है ना वेरी गुड नो हेल्प्स इन एटीपी फॉर्मेशन हेल्प्स एंड एटीपी जनरेशन
او کوم ځای کې چې میټابولیزم کیږي تاسو هلته ویلي وو هیټ هم ریلیز کیږي اگر ریلیز کیږي بګر ریلیز کیږي نو په دې هیټ نه مخکې خبره وره چې څومره میټابولیزم کیږي نو منټل فزیکل او سیکشوال گروث په سیوا کیږي باندې کیږي لکه نو کنټرول فزیکل منټل اینڈ سیکشوال گروث په باډي ستاسو د باډي گروث په میټابولیزم ډیپند کوي میټابولیزم تایراکسین کنټرول کوي نو موږ وایو کنټرول فزیکل جسم دی غټیږي فزیکل ذهن دی موږ کنډیشن وو کریټینیزم مته وي کریټینیزم کله چې په ماشومانو کې هایپو سیکریشن تایراکسین کیږي نو د دو ټوټل ارګن لو ډیولپ کیږي ایون د دو آی کیو انټیلیجنس کوشن چې تاسو وایي د دو ذهن چې ذهانت هم کمزوري نو منټل ډیولپمنٹ فزیکل ډیولپمنٹ اینڈ سیکشوال ډیولپمنٹ د دو 6 ارګن شو د دو منټل ډیولپمنٹ شو د دو فزیکل ډیولپمنٹ شو دا سو کنټرول فزیکل منټل اینڈ sexual development د دې هورمون یو انټرېسټینګ کار بل هم دی د په هوموترمي کې زموږ له مدد راکوي باډي ټمپریچر ظاهره خبره ده کله چې په جمع شي او زموږ باډي ټمپریچر ډیکریز کېدو طرف ته رواني نو میټابولیزم سیوا کیږي په جمع کې تاسو ولې ډېر وږي یعنی که ریزن از دیٹ مور تایراکسین از ریلیزز ډېر تایراکسین ریلیز کیږي ډېر میټابولیزم کیږي چې تا هولډي هغه میټابولاایز کیږي ظاهره خبره راته د ډېر انرژي به ضرورت خوراک به ضرورت راځي که به راځي په جیم کې سنټر وګي کنه وګي نو ریزن از دیٹ موږ وایو چې چې کله هوموترمي کې مدد ورکوي هوموترمي زموږ د باډي ټمپریچر مینټین ساتي هیټ جنریشن کوي heat production heat production یعنی کا تایراکسین کی جب اترنے لگے گا میٹابولیزم سیوا کی چې میٹابولیزم سیوا کی نو what will happen جلکا ای پر چې به هیټ پیدا کیږي بل جی انټرېسټینګ کار ادارې سیل ډیفرنشیشن کوي په د پرټیکولر سیل نه پرټیکولر پارت جوړېدا په ډیولپمنټل بایولوژي کې موږ وایو سیل ډیفرنشیشن کې دی غوښتل کار دی سیل differentiation په کوم انیملز کې چې میټامورفوسس کیږي لاول لاروا د لاروا نه یو سټیج جوړ شي بیا بل سټیج جوړ شي لکه میټامین چین ان مارپین شکل ګرمه په کې نیمه لګي تاسو سره ویلو بعض یې نه مل دي چې دا غونه کله یې ګون راوځي نو هغه د مور او پلار په شانتي نه لکه فار ایگزامپل موږ انسانان ته ګورو ماشوم خو بالکل دغه دوسترګي او د شي غري خو ټیټ پول تک تاسو ګورئ د پراګ هغه ټیټ پول ته نو هغه د پراګ په شانتي نه کنه خو یو ستن وند کی دا غي درستو پراګ جوړ شي نو د یو شکل نه بل شکل ته سکلیوال اړول دي سکال میټامورفوسس دي سکال وړه لگا نو دا هورمون په میټامورفوسس کې په کار راځي هیلپس ان metamorphosis especially a frog metamorphosis دا زموږ سره metamorphosis کله چې یو انیمل یو شکل نه بل شکل ته وړي دی هغه څه ویل کا metamorphosis دین علاوه پروتین سینتھیسس کې موږ مدد راکړي پروتین سینتھیسس 8 helps in protein synthesis ظاهره خبره د گروث لپاره د میډ فزیکل ډیولپمنٹ لپاره پروتین پکاري کنه د پروتینو جوړښت چې دی د پروتینو سینتھیسس باندې دمله مطلب کې سو دس از د بیسیک فنکشن پرفارم بای د کیلوجینیک هورمون یا تایراکسین هورمون دا کارونه کوي په هر باډي پارت باندې ټول زموږ بیسیک میټابولیک ریټ چې کوم دی هغه سیوا کوي په اي ټي پی جوړولو کې مدد ورکوي فزیکل او منټل سیکشوال گروث کی مدد ورکوي زموږ باډي ټمپریچر کانسټنټ ساتي سیل ډیفرنشیشن کی مدد ورکوي میټامورفوسس کی مدد ورکوي او پروتین سینتھیسس کی مدد ورکوي اوس راځو کپرس کا بل هورمون وایو کیلسیټونین بیا به ان شاء الله وایو د دې هایپو سیکریشن او هایپر سیکریشن ها دا لکه څه second hormone which is known as calcitonin या तमुंग वायु थायरोकेल्सिटोनिन थायरोकेल्सिटोनिन या calcitonin چې ده this hormone as I told you earlier څنګه چې ما تاسو ته مخکې وی چې it is produced by the parafollicular cell
تاسو دا خبره ذکر چې تایراکسین هورمون څوک جوړوي یاره دس هورمون دا فولیکولر سیل جوړوي ها دا ولګي produced by follicular cells یا follicular cells او دا په څه مشتمل دی لکه تایراکسین په 4 iodine او پلس 2 tyrosine amino acid دا خو دغه تایراکسین کې سوا دې د ټیټرا آیوډو تایرولین هم موجود دی نه ټیټرا آیوډو تایرولین اوس راځو کیلسوټینین لا کیلسوټینین به هغه بل قسم سیل خارجي کوم چې ما سوي لکه فیرا فولیکولر سیلز دا ورته ویل کېږي چې produced by the fera follicular cells it is produced by fera follicular cells دا fera follicular cells راغی ها د دې کار سره یاد ساتئ دا به کله سیکریټ کیږي دا موږ وایو پازیټیو فیډبیک اف د کیلشیم کله چې کیلشیم آیان په بلډ کې زموږ سره آیون زموږ په بلډ کې انکریز شي نو دا پازیټیو فیډبیک چې کله کیلشیم سیوا شو نو څه به ریلیز کیږي کیلسوټینین اوس په کیلسوټینین څه کار کوي دا کیلشیم به کموي نو د دې سیکریشن چې دی سیکریشن دا پازیټیو فیډبیک اف کیلشیم it secreted when the calcium amount it produced it is secreted when calcium level and the blood increases کله چې calcium level په blood کې څه increase شي نو د دې کردار اوس دا به د calcium level کموي rule decrease calcium level in the blood ها دې کردار بدای څنګه کمې دا وایو decrease calcium level and the blood او in the following way پلاندینو طریقو ها in the following لاولې بغټ دا کار کوي چې دا کیلشیم با راوړي او بچا به ته پیل کا په بون باندې deposition of calcium on the bones deposition of calcium on bone the blood نه راوړي او چاته ځار کېږي بون باندې وګورئ بل انټرېسټینګ کار ولا کوي چې د په نیفریک فلټریټ نه وا په کډنی کې با په نفران کې به د کیلشیم ابزارپشن کمی او په یورین کې به کیلشیم څه کیږي لکه زیات ایکسکریټ کیږي نو ډیکریز کیلشیم ابزارپشن from nephric filtrate لکه په نفران کې چې د کیلشیم ابزارپشن کم کیږي نو دا په یورین کې نشي نو چې په یورین کې لاړ نو باډي کم شو کنه the third important role performed by the calcitonin is it also decrease calcium absorption in intestine په intestine کې هم د calcium absorption څه کوي کمه decrease calcium absorption نو چې دا درې کارونه وشي کیلشیم ابزارپشن په کیلشیم په انټسټاین کې هم ابزارب کیږي په کډنی کې هم ابزارب کیږي او په بلډ کې نه واغه په اډوکو باندې تپل کیږي ډیپوزټ کیږي وات ډو یو ثینک د کیلشیم لیول با په بلډ کې کمی کیږي یس سر نو تاسو کیلشیم لیول ډیکریز کا فرض کا د دې لیول سره په باډي کې کم شو هایپو سیکریشن دا هایپوکیلسیمیا وایي hyposecretion na hypoglycemia ne kasih the hyper secretion na hypoglycemia kasih jadi खबर लगाओ कि हाँ कपरस का the calcium low calcitonin कपरस का calcitonin low शो पर आता वो यदि ना बच्चे कास की ये शाबाश
हाइपरकैल्सीमिया बकास की लगा हाइपरकैल्सीमिया मीन गोरे कैल्शियम को द ब्लड लेवल पर कैल्शियम लेवल पर ब्लड की कमो कने कमो नो ची कैल्शियम निश्ती नो ब्लड लेवल पर द कैल्शियम लेवल पर ब्लड की सेवा की नो तासु वीरु ची कला सेवा ची कैल्शियम दी ने और नुकसान की यानी का किडनी स्टोन नहीं जोड़ेगी नो लो कैल्शियम द वजिबा काजेस हाइपरकैल्सीमिया यदि वजह हाइपरकैल्सीमिया की और द हाइपरकैल्सीमिया द वजह किडनी स्टोन जोड़ी है किडनी स्टोन मुकपरस के दती लेवल सेवा शो यानी का कैल्शियम सेवा शो द्वैम कंडीशन का फ्लावर कंडीशन दे द्वैम कंडीशन में राजू हाई कैल्शियम जो कैल्शियम सेवा की किस्ता सुपर ख्याल बिल्कुल कैल्शियम बॉडी की सेवा शी यानी का नीचे बकी शाबाश हाइपोकैल्सीमिया बराजी से बराजी हाइपो in this hypocalcemia the ډیرو نقصانات سره لري دا لاولې خبره خدا دا چې nerve impulse شو muscle contraction شو each and every process will be disturbed خصوصا osteoporosis will occur دین osteoporosis جوړیږي کله چې کیلشیم اماونٹ ایکسس شي نو د بون فارمیشن سفر کیږي بون فارمیشن څه کیږي لکه سفر کیږي نو these are the main reasons these are the main disorder caused by the calcium که د کیلشیم لیول د کیلشیم لیول سیوا شو د کیلشیم لیول به کمیږي او د کیلشیم لیول لو شو د کیلشیم لیول به څه کیږي لکه سیوا کیږي تاسو په دې خبره پوه شئ کوم څه so this is all about the calcium how the calcium